Знаргын бастакта Вайзер Хорс эфир информацион равагдабын студии Габарат Ирина. Фдбстеун хастаха диштетнумал цертета ама мемориалта амбалун вагмарканын нысанын аста юмяга хурадун вагдаттан Россия Федерации президенты Сармагун фундай рахицан арсаудзан финансон фараста. Абун Вейфадыл районы кухтари векенжета амаскулаты директор Тимофей Балт фонды хасканак директор Антон Долгов. Тимадаштар канцен наутхасак бязырты стелла. У России президенты гранта фонда хасканак директор Антон Долгов, финбал сколата директор районта макаута администрации сарлауджа тимадзерцет фонда Хосай республика эстерфеда бастан хаста церцаванта реконструкции ама харзарас кейтсаудзаста удаттал. У майраз махусали ростомая балсарастаджи у России Федерации президент администрации кухтарек каджифат Захадиваг Сергей Кириенко, фикусан кутта захга у России президент Владимир Путин эстерфеда бастан хаста валахисал астауза сахаста цетан республика алакаван ама сколандар То, как в республике, насколько в республике бережно относятся к памяти своих дедов, прадедов, которые защитили нашу свободу, не только республики, не только Южной Осетии, защитили свободу всего Советского Союза, защитили свободу мира от фашизма, от фашистской идеологии. И то, как бережно в селах, в городах республики к этой памяти относятся, это прям вот какой-то душевный трепет вызывает. И на самом деле вот порыв президента Российской Федерации поддержать вот эту память, может быть, если какие-то давно построенные памятники в честь Великой Отечественной войны, героям республики, героям сражений, может быть, они требуют более серьезного внимания, чем могут сейчас себе позволить местные администрации. Может быть, эти работы поддержать дополнительными средствами, чтобы юбилейный год мы привели памятники в красивый вид, чтобы вот эта гордость у всех, она прям была явной, чтобы гости республики видели, что забота искренняя, забота глубокая. Президент гранта фонд фалқасудзан стырфыд бастан хаста хадишетен амтасыну сонканын проекттан өтсінімет сәфсаттун валмартта мемориал тәфсаттун кады сыртсаванта ама белискті харзарастады проекттан. Автама хусари рыстуны ахрад ама рух ставан габазан. Финбал дырастаджа Антон Долгов дзуапы талаверта цымадисканак фарстатан. Было очень приятно, что такой неподдельный интерес, когда ты говоришь о том, что это наша общая память, что мы здесь про наших дедушек, прабабушек, и наши, вот и там мы русские, там, и осетины, и мы все вместе, это наша общая победа. То есть вот это душевный отклик, он был прям неподдельным от участников, это, конечно, окрыляет, можно сказать. То, что ты веришь, что память действительно, классно сохраняется сейчас, я под большим впечатлением, как она сейчас сохраняется. Но ты веришь, что вот каждая копеечка, она пойдет в это укрепление этой памяти. Мы этого и хотели добиться, и отрадно, что для этого никаких специальных усилий не надо было предпринимать, что вот это радушие осетинское, оно направлено в том числе и на то, что это наша общая история, кому же, как не нам, о ней позаботиться. Фонды хасканак директорын хастамгасгат самай финансум фарастарахи цанарцауи уйта хайсколата районта амақаута қуама арбавдисой курдиятта. Курдиятта проекта ама бадхарста сметата арвитана фаста фондер кастам проекта. Потом мы в России по конкурсу определим уполномоченную организацию, которая будет это все с нашей стороны здесь представлять эти интересы и уже непосредственно деньги перечислять на расчетные счета тех, кто будет исполнять. Вот. Соответственно, уже я думаю, что в мае, наверное, или в июне законтрактуются заявители с этой организации и смогут получить средства и работать. Социалун проекта финанса катстарайсой удун ва Россия президенты гранта фонда қома хаст кондырцауи дуамин дун ахсазам азы карума. Бязыр тастайлад остатызаур тататызарина информацион равахтабун. Захыл растагун хаст көтсет, ватсы ирон лагдер хатсет. Конференция ахам номима басатта кутой пацагадон университеті. Историон фактылын сойгенге арымбір дөвжі табанысан кутой ирон адамы хайба вертіма удвалдай тоқ фашизманықма. Сармагун хустар дыздақтырсет фыдыбастаун хаст кайба балвырт кута советун садиса адамы юдинат кайвыд әнне басат кәтіқ ой. Конференция докладта бакастысты студенттедер.
Պատսախադուն ունիվերսիտետը ուաղդրցըտ կոնֆերենցի ախամնոմիմը զախլ ռաստագուն խաստ կոսыт վացը իронլակ դարխացыт մազալս организации կոտта իронով զագամա լիտերատուրայի կաֆեդրա պրոֆեսոր պլիты գացրը սարղլավդայ հայացրայստա խուսար ամասագատիրստոնը զոնադոն ինտելիգենցի մինավարտա կոնֆերենցիը ձրցыт իստորիոն ֆակտը ֆադել яхайди շտար ազրտոյսամը սինակտա ռարազմագուն դրսդստը կոնկրետոն նմացտա խուսար իրստոնը ցերժտայ ֆաշիզմը նխմացալ ադայ մաջախացыт թոխը բդրցալ է ֆամարդս Ամարای گران زخمت سالای ارزدخت استوی فدل سالی و خسته بده ماسدی یوم از سزمینه یوم از سزمینه هولون ای خسته بده فمادی یون دستمینه آزمینه ز آبون درسته برگ استفت بقی خباره در زیرون رز بخصه تامینه اون کزنه قوی فارغ خلوی گنگ آدم نیدیلی اینسی رفش خیلی ما کزنه قوی حاصل برکنم تمام قوی سرمستانی خیلی سوزدو برمشتم Կոծավետոն սադիսը պատադամթան ավտախուսար իրստոնան դար ըստրֆը դբաստայոն խաստ ըսիս վազավ ավզարան ոյբան դավտա ցարժտայ ալքավլ դար սակարման ակասկայամ խաստ բաբալ վրտկոտա սավետոն սադիսը ադամը յուզինադան բասատ տանքայնայ ոյ վդոնր բանգո մստեյումիակ ըզնագը նխմաթոխը բանսան կոտա պատսախադոն ունիվերսիտետը ռեկտոր թեդեթ վադիմ Раджа Америка штата президент Трамп завтра Советом фиша там бохан бохаскотта Аишан شماي مشتركاش ترامبولا أخيرا لفسكوي ما أخم كهذا لخسبي دنيا يجربو ما مخم بتا صارزام شماي نرشي نود أوشي در في قصة من فندو أدل بوز نفزاران من أظن مطلتشي باشتا كوتا ويتبتن در بتجاو در الباطران يخيشان من مفتك اسم ایران کافدراتا ایران فاکولتت آبونیون در بیره آرازه میشم ایران نزاک سفت ما شمید نظر نکلوتورا که هزار نقابه پرخ کنا آلردم در Սավետոն սադիսան վազավ աստը ֆաստանալավը դստիրստոն զոնադոն ինտելիգենսի դար հանդարթը ամրան խոդոն դար թողկոտ տոյ ֆաշիզմը նխմա կգական ֆշտայ դար բիրատա ֆամորդստը խաստը կոնֆերենցի ռաստաջը բիրատա արզրտոյվսը тук կալան խաստը ֆադել սամսինակտա իստորիկա մախսանադոն արխայակ չելեխսատը qasbek razırtta զարգայաբինոն տայ ֆրոնտ մասը դստը պորնալ գույմաջը яфыт ամայաֆդվ սմարտա ռայգուրան խազարմազը իու նալրզդախտ դացենտ բյազրտը ալլալան բնագայ razırtա ռայգուրան qavku Կոտան туя фронт մացալայ ասդստա ամաֆաստամա ցալայ նալ ռզդախտստը ուիֆադել կոնֆերենցիա հայդրայստոյ ուաժը տացագատիրստունայդար սանմացը ախսանադոն արխայակ միցինատ լալաթլիվ ուիվալդա ախորգանանդոնը մուզեյամ բոլավար կոտանև ամա բիբլիոթեկան տաչինգոտա մազալը կորտ խայդիսա ջթա թեդեթ վադիմը սարղլավդայ սխորզախչն կոտա յուբիլեոն զարտել դարան մայդանթայ راربا كركرج ما كرج قطع أراختر بفكر من أخم بنت شمال كسر تبنوي كسر تبغى بريميري سوري بدل ما كذا مش تقول لك يصير في الوقت يقول زي ما تنزل كتلا برتباك هذا لو خشورة بدني جوا خشورة تطعمون شمال تطلق فرد ساي قدام ركز ساي ماذا وايش دفرس هذا Պատսախադուն ունիվերսիտետը ռեկտոր դարյա խիրադը ցագատիրստոյն ագուաժը տան բոլավար կոտա զարդել դարան ավզիստ մանետատա ուիֆաստա կոնֆերենցի ստուդենտա բակաստստը սաբոսատ տագունդակլատտա ջաջիտը Կրիստինայա դակլա դրձրտախաստը ամաֆաշճլդմ իրոն ադամ ցխսար ամախաբաթր ձինատ ավդստոյ ուիֆադել Խաշտու յակոյե նիկրժա դավարուխ շնորմա Չիժոնը ֆաշիզմը ժարդավուխ շուտ Չիժոնը գիտլերը ժարդավարուխ շուտայ Եվանտը ուշխաշուդայ պոյվոն, վալա եվանտը եվորմ ավայտշտը, սոկыз եբնաթը նախոշը, ու իբիրախ ախշը։ Պատսախադուն ունիվերսիտետը խիստար ախորգանակ պլիթը սերգու մազալմա բասատ տակոտտա մանալոգ, ըստրֆը դբաստայոն խաստը ֆադել։ Խաստ, աղոտր խաստ, կոմարնջը բայսիսատ դակոյի, սուզգա սանսախար զնգզայդը արտը վասուզատ դանով, Fesaf azakhay, utchassaglegmar, bampel bammeru, asqi alamrstay, aftazachne khaldal sejetne mal, min
هنوز بونتندر زخ عرف نفخندقت کیدون سالن بانم اگیسارد سالن آخر سدیزنگ سال باتالن بیربون سالن زاختم ما خرزبون والخات سونتی بردای تلک دنجز مفلاسد دو Конференции банысангондерсет заргайырыстон ыстырхай бовард бахаста фашизм фавалахизма. Минга Ирон адаймакта сауд тылна аурдга фашизма хақаттой Советтон садисы биратаса хайдрайстой Берлин сартыл тохадар. Гобустагонда туатвадим информацион рауахт абун. إغاود يخاي بورد خسري رستون أما إيطاليا خسند خلاردونا خاصة ترايتن كان نقد تاجما أخسنا دون أرخيا ما جورناليست جولييتا كيزا أكتيفوني أرخيتا دنيا نبستة سمديستا باقا قنن أما كولتورون باستينتا في دار كاننل دوامين استم آزخست صوت الويسيستا دوكومنتالون كينون افدر كاد جولييتا كيزا أخيتان يسار داي والتريانوم نفيرو خسري رستون آدمي Италия политика махсанадун архаг журналист Джульетта Геза хусарирсон интерест активуне парахат кутта дуне я архаздахт wedna республика проблема там кустард аз даханма و منما بیره رستگوت پالیتیکون به سوزینت آستو و بانسان کتا دیالوگ امام کستادن سانیوگ جورنالیست گیزا کوس رایدت تمی فراسده افدای فراسته مازه فتسا ایتالیا کمونیستون گازید لونی ده ریداکتره ستایت هاوت سر آوغداد مسکویا گوات خستگی فسده رایدت یا پالیتیکون کاریره اما سیس Европарламент وانگ وقتا فیم بالت تما کنفرنسی تا خوسجستونن اداستیناد اکانومی گورسته اما گومانیدارون اخوص فارستتل ونافکنن تخی یقبر استرواج خوسجستون تنگ در زندونیون پالیتیکای کارتایل گیزوم اکتیوونه ارخایتا کولتورون باستینت İtalya politika məhsənadun arxaq jurnalist Giulietta Geza xusarırson interest aktivune paraxat kutta duni ya arxazdaxt wedna respublikaya problema tam qustard az daxanma و منما بیره رستگوت پالیتیکون به سوزینت آستو و بانسان کتا دیالوگ امام کستادن سانیوگ جورنالیست گیزا کوس رایدت تمی فراسده افدای فراسته مازه فتسا ایتالیا کمونیستون گازید لونی ده ریداکتره ستایت هاوت سر آوغداد مسکویا گوات خستگی فسده رایدت یا پالیتیکون کاریره اما سیس Европарламент وانگ وقتا فیم بالت تما کنفرنسی تا خوسجستونن اداستیناد اکانومی گورسته اما گومانیدارون اخوص فارستتل و نافکنن تخی یقبر استرواج خوسجستون تنگ در زندونیون پالیتیکای کارتایل گیزوم اکتیوونه ارخایتا کولتورون باستینت تفیدار کننل در اما زغانیز آرخ کود نا республикай وازگدر. Говоря о закате Европы, о котором сейчас очень много разговоров, и о том, что Европа переживает кризис, культурный прежде всего, интеллектуальный. Речь идет о том, что такие титаны, как Джульетта Геза, они ушли. Остались одни пигмеи. А он был уникальной личностью, явлением целым в журналистике, публицистике, в политике, в философии. Он был настоящим европейцем, он любил Европу, он воплощал ту Европу, которую любили и мы. Но теперь этой Европы уже нет. Будучи коммунистом, но чуть позже он чуть-чуть поменял свои взгляды на более социалистические, я бы так сказала. جولیتا گیزا ام برستاسم خوستاری رستون سابراد مرکن اوی تا خیم که قد دونیون قوستارد از داخن چیزونه گیزا قبری استفاق از استبیر آست درخ خوستاری رستون ما آخاست سستیرا دیبتا اما انا راست قدتا ارم برد ودونس کنک کننن. Тогда, по-моему, был еще в начале 90-х корреспондентом «Ла Стампа», итальянской газеты, и приезжал сюда, но нужно сказать, что правду о тех событиях, которые у нас тогда были, писали тогда многие зарубежные корреспонденты, потому что слишком уж очевидно все было. Откровенный фашизм в Грузии, откровенный геноцид, агрессия, там, двух мнений не могло быть. Были те агрессоры и была обороняющаяся сторона, но его материалы, они отличались более глубинностью, то есть он суть конфликта понимал.
В России Федерации Хуссарижистона Хадбарзинат Кубана Маттават Геза Дартер Зертана Республика Тахай Дуамин Фарастам Азануга Эрцет Хуссарижистума Ама Канд Дуамин Estam Аза Хасте Тахайна Нефста Фаламасарста Дагумин Далун Кино Невдар Джулиета Геза Кина Невдуне Карун Зура Хуссарижистона Хадбарзинат Сарапунд Тухар استجت Саутل خوسریرستون اما ایدالی آدم تخسن خلارادون آخاسته ترازن اما سفیدار کنم ما یخای باورده تخی دوامین استسم آز جولیتا گیزا از خورزخچن کودتوی خلار دیناده اورزینی پلیتیانا ولادیسلاف پاشینگا اینفارماتسو را وغدابون Варахтар кәне акционерунық сәнады Телеком хызак царзы микрорайоныма Губатов сымарты ойынчы сәржетен нұрайфестама фада тұдзан компания интернеті ләккәттей пайда кәнінен. Автома компания нефс вәрі интернеті ғад әмі тағдат кәйфә ғыздарудзан вомай. Тимадар тәркәнзен наатқа сәкті бұл Эльвира. Республика وازگاه اینترنت خزک راورختر کنن فدل پروژه اخس کنن فلگت اخکت اکسانیر و نخسنات اوستیلیکوم برزون تقدادون اینترنتی ایفتونگرسه دست سارز میکرورایون سرجتم کمپانی اینترنت لکتم بایو کتا گباته افسمرته ونجه سرجتم. И уже неполные 2 недели начали предоставлять услугу домашнего интернета жителям этого района. Для нас это важный этап в реализации нашего проекта, и, наверное, особо бы хотелось отметить преимущество нашего проводного интернета. Это прежде всего стоимость. Подключение к частным домам стоят ощутимо дешевле, чем все существующие предложения на рынке телекоммуникаций в нашей республике. اوستیلیکوم را راز مکود تا ستارتاوی فیکس، ماکسیموم فیکس اما صفراوی فیکس تاریفتم. سرماگون خزرتم اینترنت باوازن آرهو ارتامین فون سده سومه و تنمت وای فای روتر در. بیره و لازگون خزرتم اینترنت ایوگون سوزن انارغی بانسان کود تا بیجان تزارینا. Также среди основных преимуществ хотелось бы выделить то, что абонент оплачивает услугу домашнего проводного интернета и услуги мобильной связи единым счетом. То есть просто каждый месяц пополняет на стоимость тарифного плана свой абонентский номер. Не нужно думать о том, чтобы оплачивать услуги проводного интернета отдельно провайдеру или услуги мобильной связи тоже отдельно. То есть происходит разовое списание, и для абонентов, для наших абонентов это очень удобно. Также через единый личный кабинет абонент может контролировать обе услуги в любое время. کمپانی نفس اوره با سیناد سیراغ مفسا ارتون کانال فرسه اینترنت تقداد داریفت کد فستو آفته که زن و می اصلا کتین رونگ پیدا کنن راید توی فنزای فلدر آبانینده اما سنمت کنه فلدر. Пошла же реклама, что проводят теперь проводной интернет, мегафона появился. Ну, конечно, мы изучили все за против, почитали все их брошюрки, сравнили. Ну, конечно, дополнительным бонусом то, что было, то, что подключают еще телефон к интернету, конечно, это сыграло свою роль, и мы, конечно, подключились, и уже 2 недели пользуемся, довольны. Скорость хорошая, не глючит, не тормозит, что немаловажно. Очень нравится нам. اینترنت بایو کن فدل کردیات بادت تنیس آخم نمرتم گسکم است فراست دوبن فراست استای آفت 0500 کنتا کامپانی اوفیسته اختصاب بافیدن قوت سبونه بایو کنوی و سبون قدتا اما فند تیم با خاطنیس اوستیلیکوم سیراگ اوفیسمه آخم آدریسل قایتار تونگ ارتکاک آخدزار تبل تلویرا کزی تازمت تا تزارینا اینفارماسیون راوقت آبون. سبيكتاكل دنباس تصوت فضل تخين والله ورساك خزارق باريساي إيرون أيبا دوارجتان فاداتود ورسياك أكتورت كوردياتان أمبالون أرخص كاننان ودون سценيل إيردي رافدستوي خستون أرخيتتام أنا كسكي دواف سمارون بستا يومياك إستوري أما باستينات سبيكتاكل ماتسمديسي باكاستني سنگورتر Խուսարիրստունը բացախադուն ունիվերսիտետը ուաղդերցը դրամուն սպեկտակլ վալս դուացը պար դուամին ֆինտասամազը դամբասը ցավտով հադել սպեկտակլը ավտոր ամա ռեժիսոր Անտոնի Պոմնյաշի բուզնկ զախտած խինվալը վրսակ խեզարան Խուսարիրստունը театр заутан спектакль равдисен фадатын кайфаци уйты хай. Для нас очень важно почувствовать ваше
мнение, ваши ощущения от этого спектакля. Потому что, повторюсь, мы понимаем, как это близко, как это понятно. Поэтому мы еще раз благодарны Россотрудничеству за эту возможность. Вот. Спасибо вам большое. Хусариристон адам خور زوننس خستنیه نسان اما میدیس مخناخ شیاگو خusariристون سینما کشت خود اما تلمنده سپکتاکل مخصورتان ویتیرانت اما سرماگون دا پیراسی آرخایجت خوصی مخکات کنم نقای تارتن آرخ کنم اما سم انقلم کسم ولاخیسیمه زختانی پومنشی. Этот спектакль был поставлен нами с помощью наших друзей, ветеранов СВО, участников СВО. Спектакль, в общем, по большому счету, притча, история, она вечная. Мы ценим и ждем их с победой. Антон не помнящий спектакль Казанц два актера Григорий Данцигер и Маруся Бережная. Сюжет магеска و زاگتف خستون اما ارگون سلگویماک فیم بلدسته بومبتای پرخزاره. سلگویما جزرده ایز سالدات آمارن. فلسیخ سند باتایداغ ارگوم نخواست ایفغد آبون اما سون بونل. کد فستاگ ما انا و نون زیناد راخست قرمود زیناد من. انا انقلج فیم بلد قایتارت ارکن یومیاگ ایستوریون مسینکتم. دوف سمرون آدم خسن باستینکتم. رافدست ارگانیزاتر ود سخیم والور ساگ خزار. خوساری رسون پاسخادون اونیورسیتی من یومم. جو تاکسانا کزی تازمت تلکامپانی ایر اینفورماسیون را وقت آبون. أما كرومتنا بازونجا كاتسيستم دون أفدام أبريل نبستيبون غد بركن أنتيما. Znamra rayonu vëdzeni si Ivgasës të vëllë qarmat buna i sëpërde sëksëve 10 gradusë. Ivgasës të vëdzen zav rayonu der vëllë qarmat buna irtinde sëksëve 8 gradusë. Axën bun gëd vëdzeni skuaj sajdar vëllë qarmat buna i faras sëksëve 10 gradusë. Leningur rayonu der Ivgasës vëllë qarmat buna i finte sëksëve 8 gradusë. Ivgasës të vëdzen në Respublika i Stolica Cxhin vëllë der vëllë qarmat buna i sëpërde sëksëve faras gradusë. Ахамедстина информацион службаи басатта гондурмаҷата албундир нусар 12 хурс хабар тафадамол нарадун фим балдна.